Maayong adlaw sa tanang kuya nato diha karon. Good news ata. Sama ni. So pwede na nato magamit or i-claim ang atoang voucher nga 1,500. So clarification lang ha. Dili siya pwede nimo isagol ang duha ka voucher nimo. Pananglitan. Ang 500 o 1,000 nimo lahi-lahi siya og transaksyon. Example, sa imong 1,000 pwede nimo ipalit og helmet nga add lang kagamay. Sa imong 500 pwede ipalit mo og maintenance sama ng oil sa motor, gear oil, pwede ra sad mga padding sa imong helmet or basig unsa mo na nakanindot. Unya clarification pod nga Lunes hangtod Miyerkules lamang ang atuang pagpalit or pag-avail sa mga item. Nga karon pinangga man ta mo, so ako gyapon itudlo ninyo unsaon paggamit or pag-claim niini sa Grab app. Open dayon ta sa Grab app, pagkahuman adto ta sa click sa all. Pag click sa all, i-click ang food, unya pick up. Pagkahuman move it shop dayon. Scroll lang mo diha kung unsay ganahan ninyong paliton. Clarification lang sa visor, ang kanang visor para na sa katong version 4 or katong naay spoiler nga helmet sa Move It. Pili lang ka naay helmet, visor, paddings para sa kanang helmet, jersey nga set, bag, raincoat ug uban pa naay daghan di ay scroll down lang jud. Naapoy mga oil, gear oil, so daghan kayo kang kapilian nya pwede nimo ni siya ma-avail sa imuhang duha ka voucher nimo nga 1,000 o katong imuhang 500 nga voucher. Naapoy bandol-bandol diha so pangitaa lang ninyo kung unsay ganahan ninyo i-avail nga bundle. So mag-sample ta, i-click na to ang maintenance bundle, pagkahuman i-add to basket dayon nimo. Ayaw usa og place order kay mabayaran nimo ang tibuok nga total. So pislita usa ang use offer para imong ibutang ang imuhang code nga voucher para maga-discount na ka. I-type dayon nimo ang imong voucher, pagkahuman i-click dayon ang imong 500 off nga discount. I-click ang use now kay para magamit dayon ang discount. Og pinakalas i-click dayon ang apply. Ug nakita na nimo nga nag-minus na siya sa imong voucher, so adto dayon ka sa Move It Training Center para imong i-order collected. So didto ka dapat mo order collected ana para dili mawala ang imong transaction. Unya og daghang salamat kaayo mga kuya. So akong usbon nga dili pwede masagol ang duha ka voucher nimo, so lahi-lahi siya og transaction. Ang atuang Move It Shop open kini sa Lunes hangtod Miyerkules alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. So daghang salamat mga kuya. Ayaw kalimot sa pag-like, share and follow kay para makahibaw pod ang ubang kuya nato.